Ay nga ni pilay mga anak. Pilayan na lang dahil ni mas mama anak. Nakalimot ba is Mama Lisa? Kuwang patagtulo. Wala ay manluod magidayon sa doy. Ingon anak na lang din na talikdan si Mama Lisa. Inhale. Jesus, marag di ko tuon. Say good night to your viewers na. Ina guys, good night. Kutuon baya ko guys. Nagikuha akong mamalisag kuto guys. Busog kay kong mga kuto guys ay. Luoya lagi nako guys. Busog kay kong mga kuto. Say good night baby. Say good evening. Yan po guys, good evening. Happy Saturday. Happy weekend. Yan po mga palangga, ito po ang aking update ni Papi ngayon. So ngayon lang kami naka-update ulit guys ni Papi. Kaninang tanghali hindi po kasi busy po ako kanina guys. So may buntag sa tanan. Kumusta ang inyong kabuntagon guys? Maayong gabi May buntag naman guys. Maayong gabi dahil guys tingkatog naman diri sa Pilipinas guys. So, ayan, this is Papi's update for today's video. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood ng aming videos, guys. Say good evening, anak. Olo, ay ka-cute. Olo, giduka. Nagit akong baby. Mama, matog na ta, mama. Matog na ta, anak. Upo, mama. Giduka, bitaw ko, mama. Giduka, de ka, anak. Upo, mama. Olo, kaloy, so kung anak ko, giduka, nagit. Dito man to impwesto, Ako man ang pwesto diha anak. Ha? Kang Mama Lisa man ang pwesto. Di man nakabibi ko. Naktanawar ko ning hapin sa ko anak sa sige na mo kabkab sa imong tiil na ko. Napo nga nawa na samot. Samot kuto na to. Daghan ba kay kagkato ganina. Kung nakuhan kato nimo ganina upat ka buok. Opo, upat ka buok kato. Bless mama. Bless. Taga Santo iho ko, I love you so much. Kabuutan gini kung Papi mag-bliss magidayon oy. Mutaon na gini mutaon. Say good night to you viewers, baby. Say good evening. Ina guys, mayong gabi. Kumusta po ang inyong kagabion guys? Kami ni Mama Lisa guys, matulog na mi guys. Nadaghan kay kukuto ng lutaw guys. Buling daay guys. Matulog na po kaming Mama Lisa guys. Kay kuan naman guys. Sumana mag-inom si Mama Lisa tambal guys. Wan abay tambal si Mama Lisa guys. Upo anak. Wanay tambal ko anak. Ido ka na ka? Sleep na? Balin ka dito? Pwesto man na ni mo diya Uloy kadakog pwestos bata oy. Imo rin ito ng pwesto na ko anak. Kuan ako'y ako. Ha? Wala ko'y akong pwesto. Ayan po guys, good evening. So, this is Papi's update for today's video. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Happy, blissful, and peaceful Saturday night to all of us. Thank you for watching and don't forget to pray because prayer is powerful. So, good night and have a peaceful evening to us. Shout out everyone! Sa akong mga viewers and subscribers dyan, thank you for always watching. Ayan pa, dito na kami si Papi sa kwarto guys. Matutulog na po kami kasi po malalim na po ang gabi dito guys. Kinahanglan matuog na kog sayo mga palangga kay atong ipawag sayo atong mata guys. So good night and happy blissful Tuesday, happy blissful Saturday to all of us. Say bye-bye anak. Say good night. Say thank you to your viewers and say sweet dreams. Okay?